inflammatoire. راح نديرو اليوم الكور تاع ميوباثي inflammatoire. Ce sont des pathologies musculaires, c'est-à-dire des myopathies inflammatoires. يعني الميكانيزم physiopathologique تاعهم inflammatoire مشو infectieuse. D'accord, inflammation. On va voir une inflammation du muscle. L'inflammation du muscle نقولوا لها الميوباثي inflammatoire ولا نقولوا لها les myosites. D'accord. Les myopathies inflammatoires sont idiopathiques. واش معناها idiopathique؟ يعني ما لقاولهمش une cause spécifique على l'inflammation هذه. On a une inflammation, un mécanisme physiopathologique par la présence d'une inflammation du muscle. Parce que la cause, elle est mal connue. D'accord? Ce sont les MII, les MI. D'accord? Les myopathies inflammatoires idiopathiques. Donc, c'est une atrophie du muscle par une inflammation. Donc, on va voir une infiltrat inflammatoire au niveau du muscle. Le diagnostic de cette pathologie repose sur la biopsie musculaire. راح نجيب une biopsie musculaire راح نلقى فيها une inflammation. L'inflammation راح تكون اللي à cellules mononucléées, c'est-à-dire à les macrophages. راح في intervenir des macrophages et d'autres cellules immunitaires comme le LB ou le LT8 ou le LT4 aussi. Avec l'inflammation هذه s'intéresse pas tout le muscle, d'accord. عندي une partie du muscle مش المسكل كامل راح يتصاب لي من l'inflammation, d'accord. On peut voir des foyers de régénération musculaire, c'est-à-dire on peut voir des muscles qui sont en train de régénérer, d'accord. Donc le diagnostic de cette pathologie de certitude راح نستعمل la biopsie musculaire. On a trois formes cliniques de cette pathologie. On a la dermatomyosite, qui est myosite, c'est-à-dire une inflammation musculaire. Dermatomyosite, c'est-à-dire avec des lésions cutanées. D'accord. J'ai un patient a une atteinte, un déficit moteur musculaire au testing musculaire, c'est-à-dire c'est un signe de myosite avec des signes d'atteinte ou de lésions cutanées, d'accord, avec des signes dermatiques. La forme l'oula hadi, c'est la dermatomyosite parce qu'un des patients a des signes dermatiques, d'accord. نقسموا les myopathies inflammatoires les trois formes. Selon quoi? Selon la clinique. C'est d'abord d'accord, pardon. Donc selon la clinique, نقسموا les myopathies inflammatoires les trois formes. La dermatomyosite avec des signes cliniques dermatiques, la polymyosite, c'est-à-dire avec plusieurs signes, d'accord, من بينها dermatique, d'accord, mais dermatomyosite fait des signes cliniques, des lésions cliniques fréquentes par rapport à la deuxième forme, d'accord. La troisième forme, c'est la myosite. La myosite à inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire myosite à inclusion? Myosite, c'est l'inflammation musculaire à inclusion. Inclusion, c'est-à-dire on va voir des inclusions, des dépôts, des vacuoles inflammatoires au niveau des muscles. Donc نعاود نأكد على diagnostic de certitude هو la biopsie musculaire. La biopsie musculaire مش راح تبين لي la présence d'une inflammation seulement. راح نستعملوها pour différencier entre les trois formes هادو. البيوبسي مسكولار في الدرماتوميوزيت راح نلقاو فيها حوايج زي البوليميوزيت زي والميوزيت تاع انكلوزيون حوايج واحد اخرى خلا. D'accord. Bon, le mécanisme physiopathologique, c'est la présence d'une inflammation qui est idiopathique. كاين اللي يقول لك par l'intervenir du système immunitaire ou il s'agit d'une pathologie peut-être auto-immune par l'intervention des auto-anticorps qui vont faire l'inflammation. وكاين اللي يقول لك à cause كاين يقول لك كاين des causes وكاين des facteurs environnementaux associés ou intervenir. وكاين اللي يقول لك كاين des facteurs génétiques, peut-être des pathologies génétiques. Mais en général, les myopathies inflammatoires sont des causes acquises, avec des causes acquises, d'accord. L'idiopathique fait les trois formes هذا.
parce qu'il y a myopathie métabolique, il y a plusieurs types de myopathie. Les myopathies génétiques, etc. اليوم حنبازيو على الميوباثie inflammatoire idiopathique. Idiopathique, c'est-à-dire sans cause. فيها seulement les 3 formes هادو. Bon, حبيت نحكي شوية على شوية استو maintenant. يا أخي نعرفوا بلي les cellules musculaires يتكونوا من دي فيبر. الفيبر يتلموا يعطيوني دي فيسو. والفيسو زيد يتلموا يعطيني ان ميسكل. داكور الميسكل يلصق لي بلي طوندون مع اون مع ان اوس pour faire une articulation. يساعدوني باه ندير une articulation. داكور دون لي ميوباثي انفلاماتوار راح يقيسولي l'inflammation راح تكون لي بيريفاسيكولير c'est-à-dire à l'entour d'un faisceau. راح تقيس لي فيسو مش لي فيبر. داكور راح تقيس لي فيسو qui sont ensemble des fibres. D'accord, راح تكون عندي une atrophie ou une inflammation périfasciculaire. Maintenant, un autre remarque que le fibre يلصق لي بأندوميسيون. يا أخي نعرفوا باللي التونيك interne تاع لي كابيلار نسميوه اندوتيليال. كيف هنا التونيك interne qui recouvre les fibres, on dit endomission. Mission par rapport à un muscle, endo plus interne, plus profond. Le tissu conjonctif, voilà la paroi conjonctive, du tissu conjonctif ou du gain du tissu conjonctif large, qui entoure les faisceaux, on dit le pérémission. Donc qui entoure les fibres, on dit l'endomysium, qui entoure les faisceaux, périmysium, ou qui entoure les muscles, on dit l'épimysium. D'accord. Donc, nous allons l'introduction, où je gagne les myopathies inflammatoires, idiopathiques, sont des maladies auto-immunes. Peut être caractérisées par des inflammations qui touchent les muscles striés seulement. Ils ne touchent pas les muscles lisses. Réalise une activation excessive du système immunitaire. Donc, on trouve le mécanisme physiopathologique. Après, les causes sont mal connues, mal déterminées. Peut être associées à des facteurs environnementaux ou à moindre des cas des facteurs génétiques. La myosite à inclusion les facteurs génétiques. Par contre, les 2 premières formes ce sont les facteurs génétiques. La myosite à inclusion peut être héréditaire, peut être à transmission autosomique, récessive ou la dominante. D'accord? Bon, نبداو la première forme, la dermatomyosite. La dermatomyosite, قلنا c'est une conjonctivite rare qui peut elle est plus fréquente que les 2 dernières formes. Qui m'a dit dermato avec des lésions cutanées et avec une inflammation des muscles, on dit DM. Donc, fait intervenir à quel âge avec n'importe quel âge avec un pic de fréquence عندك من 50 à 60 ans chez l'adulte ou من 5 à 15 ans chez l'enfant. نفس الشيء في البوليوميوزيت. في البوليوميوزيت نفس الشيء. D'accord. Bon, في l'enfant تكون plus précoce ou pour l'adulte à l'âge plus tardif. Elle est plus fréquente chez la femme. عندك 2 femmes par un an. D'accord. Une femme par un an, la fréquence. D'accord. La dermatomyosite, qui m'a le polymyosite, fait le ratio, fait la fréquence. D'accord. Par contre, la myosite à inclusion a prédominance masculine. Il touche beaucoup plus les hommes. نروحوا maintenant le mécanisme physiopathologique. Le mécanisme physiopathologique لازم تفهموا l'image هذه bien. وش قلنا هنا؟ قلنا شوفوا هنا عندي des capillaires. Le capillaire c'est un vaisseau en contact avec les faisceaux musculaires qui sont des ensembles des fibres musculaires entourés par le périmysium. D'accord. Où chaque fibre من اللي كاينين هنا entourée par l'endomysium. راكم فاهمينها هذه. عندي un faisceau musculaire
وعندي des capillaires qui intervenir dans la nutrition des faisceaux musculaires. Bon, par mécanisme auto-immune mal connu, c'est pour ça elle est idiopathique. عندي ici des auto-anticorps auto-immune. واش راح يكون عندي هنا؟ راح يكتيفي لي un complément. Le complément qui est activé ici راح يكون عندي un complexe d'attaque membraneux C5B9. C5B9 راح يقعد لي هنا في l'endothélium تاع les capillaires qui vont par la suite y activer les l'endothélium. On va voir une activation d'endothéliale et par conséquent une destruction des capillaires. On peut même évoluer et compliquer une thrombose veineuse. D'accord? Une thrombose. تفهمنا؟ Bon, cette destruction des capillaires راح تمدلي une ischémie musculaire parce que ما عنديش en contact avec les vaisseaux. Donc راح بما انه عندي destruction capillaire, donc par conséquent راح نلقى une ischémie musculaire par réduction des calibres ou par réduction d'endothélium. Parce que les faisceaux ont contact avec les capillaires. On ne va pas avoir de nutrition, donc par conséquent, c'est une ischémie. فهمنا. والإسكيميا هذه ممكن تتيفولي لي خلاه وتعطيني un nécrose musculaire périfasciculaire. Mais pas assez grave. النيكروز يكون très très grave في la deuxième forme. في la forme تاع البوليميوسيت. داكور. شوفوا يا جماعه احنا قاعدين نقراو في لي 3 فورم. لازم تفهم شاك فورم ميكانيزم فيزيوباثولوجيك تاعها بيان. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه لازم تفرق ما بين لي سين كلينيك تاع شاك فورم باسكو عندنا دي كاركتيرستيك كومون دي سين كومون ما بين لي 3 فورم وكعندنا وعندنا دي سين سبيسيفيك. ماذا بيا تركزوا على سين سبيسيفيك. الميكانيزم فيزيوباثولوجيك هنا كيما قاعدين نشوفوا فيه c'est une atteinte primitive des capillaires musculaires. Les capillaires, c'est-à-dire la dermatomyosite, c'est une vasculopathie. Par contre, le mécanisme physiopathologique تاع البوليميوزيت totalement différent. تفهمنا؟ Bon, نكمل لكم الحكايه تاع الميكانيزم physiopathologique parce que très important. Donc, il s'agit d'une vasculopathie par une atteinte des capillaires, le mécanisme d'attaque membraneux, qui m'a تفهمنا فيه membranaire. Après, وش عندنا هنا جماعة؟ عندنا une activation des cellules immunitaires, parce qu'il s'agit d'une inflammation. عندي une destruction capillaire. Donc, يجوني les cellules inflammatoires يعالجوا لي هذه l'inflammation. وش عندي هنا؟ عندي الماكروفاج bien sûr. الماكروفاج نلقاوها في les 3 formes. mononucléiers ou surtout c'est pas la peine نفسر خلي من بعدي كي نوصلها نحكيو فيها. دونك عندي الماكروفاج تاكتيفي لي ال T4 نعرفوها ال T4 ديما لاصقه مع ال بي دونك تزيد تبرودوي لي دي زونتيكور ودونك راح تمدلي ان ميكانيزم هيمورال. تفهمنا؟ باغ كونطخ في البوليميوزيت مش راح نلقى هذا الميكانيزم. راح نلقى لي ماكروفاج وال T8. Le T8 cytotoxique par l'intermédiaire des cytotoxines. تفهمنا؟ autre mécanisme physiopathologique. ما نلقاوش فيها ال LB وما نلقاوش فيها ال T4. تفهمنا؟ donc par conséquent راح نلقى une ischémie, راح نلقى des valvulopathies وراح نلقى un nécrose musculaire périfasciculaire tardif. D'accord? Donc راح نلقى une atrophie périfasciculaire. Ça, c'est le mécanisme physiopathologique. وراح يمد لي des signes cliniques graves, motrices, moteurs, par une atteinte, par un déficit moteur. دوك نقراو عليه بالتفصيل. ou peut aussi à des atteintes sensitives. كي نقول atteinte sensitive, c'est-à-dire des douleurs. On peut avoir des myalgies. Maintenant نروحوا لي manifestations cliniques. manifestations cliniques كيما قاعدين تشوفوا واش راح نلقاو فيها. داكور. اول حاجه راح نلقاو فيها راح début حيكون subigu. Par contre les deux derniers formes راح يكون très tardif. D'accord? Il est rarement aigu ou aigu كان جا aigu يكون chez l'enfant.
parce qu'il touche tous les âges, hein. Touche tous les âges. نروحوا maintenant les atteintes. بما أنها dermatomyosite راح نلقى فيها des atteintes dermatiques, des atteintes cutanées ou des atteintes musculaires. تفهمنا. وبما أنها vasculopathie donc راح نلقاو عندها des atteintes viscérales. D'accord. Donc عندنا trois manifestations cliniques. Le musculaire bien sûr عندنا myopathie inflammatoire bien sûr نلقاو des signes musculaires. وعندنا des atteintes cutanées parce que dermatomyosite. وعندنا aussi des atteintes viscérales parce qu'il s'agit d'une vasculopathie. Les atteintes dermatiques ما نلقاوهمش في les deux derniers formes خلاص. في البوليميوزيت نلقاوهم بصح de façon des atteintes sont pas sévères qui ma dermatomyosite sont modérées ou sont transitoires ou sont pas constantes. Par contre هنا نلقاوهم de façon très sévère et constante. Donc les atteintes musculaires تاع البوليميوزيت يشبهوا ياسر للدرماتوميوزيت ولي اتنت فيسيرال نلقاوهم غير في الدرماتوميوزيت باسكو عندي فاسكولوباتي اكيد راح نلقى دي اتنت فيسيرال. البوليميوزيت avec un autre mécanisme physiopathologique. Il s'agit pas d'une vasculopathie. Donc les atteintes musculaires, un déficit musculaire يكون les proximales seulement proximales. ما نلقاوش les atteintes تاع les muscles distaux. وكان لقيتها de façon très tardive, très évolutive. Elle est bilatérale et symétrique, كيما الgauche كيما الدروit. D'accord. Donc les muscles اللي يتوشاو لي la ceinture pelvienne, la ceinture scapulaire et finalement les muscles تاع الكو و المسكل تاع الفارنكس. D'accord. Donc ceinture pelvienne راح تمد لي difficulté à monter les escaliers والسيني هذا سين très important يتعاود ياسر في les cas cliniques في les examens de stage. Une marche dandinante, la marche dandinante aussi c'est un signe très important. وعندكم السيني دو تابوري. السيني دو تابوري كيما اسمه بعد c'est un signe de chaise. La signe de tabouret c'est un signe de chaise. وش معنى هذوما والسيني دو غوورز هذوما تقدروا تشوفوهم في اليوتيوب لي دو سيني هذوم. لي دو سيني هذوما مع المارش دوندينونت نلقاوهم اوسي في الكور تاع ديستروفي مسكولير. داكور. دونك اتونسيون تخربطوا ما بين ديستروفي مسكولير والميوباثي انفلاماتوار وكي نقراو ديستروفي مسكولير دوك نفصلوا فيه. بون سيني دو تابوري سي ان سيني دو chaise. يجيك الباسيون تاعك واش تقول له نتا تقول له هز لي الشاز اون بوزيسيون ولا هز لي الشاز pour se mettre en debout. دونك تهز لي وابقى واقف ما تبدل ما تنقلوش هزو برك. دونك يهز لي الشاز راح تلقاه باللي ما يقدرش يهزو بيد واحده وما يقدرش يهزو بزوز يدين يستعمل لي بغا تاعو. Donc, il hisse la chaise avec l'aide de ses bras. D'accord. Parce que ما يقدرش يهز لي بيديه. Ça, c'est un signe de tabouret. Par contre, le signe de Gowers, le patient راح يكون en décubitus dorsal راح نقول له نوض. ما يقدرش ينوض وحده. يطول باه ينوض يبقى يتقلب باه ينوض. ما يقدرش ينوض وحده. ما يقدرش لازم تمد له يديك باه تنوضو. داكور. ça c'est un signe de Gowers. كيما قاعدين تشوفوا هنا ce sont des signes d'un déficit moteur. d'accord. مش نلقى جماعة abolition de réflexe ostéotendineux. l'abolition de réflexe ostéotendineux تلقاوها في la troisième forme في la myosite à inclusion. d'accord. la ceinture scapulaire ما يقدرش يستعمل يديه ما يقدرش يستعمل لي مسكل scapulaire ما يقدرش يمشط شعره une difficulté à se peigner etc. زيد تطلع لي الفوق حتى تمد لي une atteinte des muscles du cou avec une chute de la tête en avant. ما يقدرش même pas يطلع راسه. يجيك في دير له انتروغاتوار تلقاو باللي لا تيت تاعو avec une chute en avant. نكملوا هنا راح نلقى une atteinte تاع المسكل فارنجيان راح تمد لي une dysphagie une dysphonie. d'accord.
في الموitié des cas. Un déficit des muscles distaux ou amyotrophie franche. Donc, le muscle, il a un déficit proximal, symétrique et bilatéral. Ou même في البوليميوسيت كيما هكا. Par contre, في la troisième forme, في الميوزيت inclusion, تلقاو un déficit moteur asymétrique, bilatéral, qui peut être proximal et distal. Et distal. مش peut-être, هو proximal et distal. D'accord. Donc, déficit des muscles distaux capable تلقاوه بصح de façon très tardive, à un stade très tardif. D'accord. Les muscles de la face sont épargnés, c'est-à-dire les muscles de la face ما يتقاسوليش ما عنديش une atteinte dans les muscles de la face. D'accord. L'hémyalgie, c'est un trouble sensitif neurologique, donc راح يقيس لي l'épaule ou les cuisses. لي دو هادوما وجيك الباسيون عنده مشكله ما يقدرش كي تقعدوا في الكرسي ما يقدرش يحبك ما يقدرش يقعد يعني تلقى عنده ميالجي في الكويس تاعو وميم كي يرقد في ظهر تاع الكرسي عنده مشكله في لي زيبول عنده ميالجي في ليبول وفي الكويس هذا تلقاه سي ان سيني تلقاه دون لو بروميي بلان سي ان سيني سواء بروفوكي ولا سبونتاني اون جينيرال سبونتاني لي ميالجي داكور. C'est un signe très important, d'accord, l'hémyalgie. والميالجي تلقاوها غير في الدرماتوميوزيت ما تلقاوهاش في لي دو ديرني فورم داكور. يعني هكا قاعد نقراو وقاعد او ميم طون نفكركم باسكو لي كوسيام يا جماعه لي كوسيام يعطيك حاجه تاع مثلا يعطيك سيني هو تاع ديرماتوميوزيت ويقول لك او بوليميوزيت يخربطك. دونك من الاحسن شوفوا يعني قاعد نقرا وقاعد شغل نمد لكم دي رومارك باش تعاودش تبازيو في الدرماتو اكسيتيرا في الدرماتوميوزيت. وميم طون من الاحسن ديروا ان تابلو ديروا تابلو هكا وتقسموا لي 3 فورم تكتبوهم لي 3 فورم وتشوفوا وديروا لا ديفيرونس بيناتهم هكا. اتنت كوتاني واش راح نلقاو هذوما الزوز لي غيتام ولودام برك d'accord. Les atteintes cutanées ce sont des signes caractéristiques de la DM. Ils sont très d'intensité variable, d'accord, mais sont très sévères, d'accord. Ou les atteintes cutanées, présentes dans 90% de les cas. Capable de voir les patients les qui ont dermatomyosite en général, ont les atteintes cutanées, mais ont un déficit moteur, ont une atteinte musculaire. Dans les moitiés des cas, les personnes عندهم غير des atteintes cutanées يروحوا dermatologue دونك يحير فيهم dermatologue ما يلقالهمش يعطيهم ان تريتمون تاع لي غيتام تريتمون تاع لودام ما يعطيهمش ان تريتمون تاع هو عنده ميوباثي انفلاماتوار فهمنا او قالها لك هنا les atteintes cutanées sont présentes dans 90% des cas sont très importants ou ils précèdent de plusieurs mois ou des années les signes musculaires يعني dans 50% من les cas capable تكون عنده ليزيون كوتاني قبل ما تكون عنده اتانت مسكولار قبل ما يجيوه لي سيني مسكولار عنده دي سيني كوتاني. واش عندنا دو تيب عندنا لي غيتام وعندنا لودام. لي غيتام نلقاوه في 3 ريجيون يا اما يكون اوربيتير اون لونات لي غيتام اوربيتير لي لياسي سي ان سيني كازي باثوغمونوميك تري امبورطون يا اما يكون لي في هنا في لا فاز دورسال تاع لي زانترفالونجيان لا فاز دورسال مش بالمير في لي زانترفالونجيان في لي غروس ارتيكولاسيون عندك في الكود بروكسيمال ولا ديستال في الجونو واش نسميوهم هادوم لي بلاك تاع لي غيتام يكونوا لي كبار هنا في الكود في الجونو وفي لا فاس في الانترفالونجيان سي لي بابول دو غوترون سي ان سيني تري امبورطون. شوفوا les signes cutanés ce sont des signes spécifiques ce sont des signes caractéristiques de la dermatomyosite ما تلقاوهمش في les autres de dernier forme. في polymyosite capable تلقاو فيها des lésions cutanées mais sont très rares ils sont modérés ils sont transitoires ils sont pas assez sévères comme la dermatomyosite. La troisième région اللي نلقاو فيها c'est péri-inguinal. le péri-inguinal c'est-à-dire entoure يعني حول l'ongle d'accord. Donc بما انهم بيري انغويال
راح يمدوا لي ان سيني دو مانيكور. يجيك ان باسيون ولا باسيونت دونك تمثلها لي زونغل تاعها دونك راح تمثلها لي زونغل تاعها راح دير لها راح دير لها دي دولور. داكور ce sont les rythmes هذوما زوج ce sont des rythmes indouloureux. Par contre, les rythmes périinguinaux, c'est un rythme très douloureux à la palpation ou à la pression des doigts. C'est un rythme douloureux provoqué, avec une douleur provoquée. D'accord? Un signe de manicure. C'est un signe qui, les rythmes orbitaires, c'est un signe très évocatrice. On a d'autres atteintes cutanées, mais ils sont rares. ما نلقاوش des ulcérations, ما نلقاوش des aftes. Les aftes en général خاصين بالمالادي de B7. Maladie de B7 c'est une pathologie نلقاوها في الثرومبوز فينو سيريبرال كي نوصلوا هذوك نحكيو عليها مليح. C'est une pathologie inflammatoire تمدل لي دي سيني كوتاني مدلي دي سيني كوتاني ما تمدليش دي زاتنت مسكولير ما تمدليش دي سيني مسكولير تمدلي غير دي سيني كوتاني اللي هما لي زافت كي بوتيتر بوكال ولا جينيتال. لي جيلسيراسيون ما نلقاوهمش فيسبرتيبيو ما نلقاوهش اكسيتيرا. لودام يا جماعه لودام يخي تعرفوه النفخ سيتو راح يكون اللي في لافاس ولا راح يكون لي بروكسيمال. داكور ممكن تلقاوه لتحت سورتو في لاكويس وممكن تلقاوه في الميكوز. داكور تلقاوه بروفون تلقاوه في الميكوز سورتو بوكال. داكور دونك سي كوا un odème راح يمدل لي ان بو d'un type vernissi c'est-à-dire lisse c'est-à-dire brillante avec des érosions. l'odème هو ما يكونش دولورو تفهمنا بصح كي يعود avec des érosions راح يكون لي très douloureux. عندنا الكالسينوس كوتاني. كالسينوس كيما اسمه بعد ce sont des dépôts de calcium au niveau cutané. D'accord. Bon, ce sont des dépôts granuleux de calcium entourés d'une réaction inflammatoire. Bon, عندي une réaction inflammatoire هنا يجينو لي ديبو دو كالسيوم ينطيريو لي الرياكسيون انفلاماتوار غاديه راح يعطوني كالسينوس كوتاني اون جينيرال كيما البابيل دو كرون وين نلقاوها في الفاس دورسال دي زارتيكولاسيون انترفالونجيان وفي الكود في الجون. ونفس الشيء الكالسينوس كوتاني اون جينيرال تلقاوه ياسر في الكود في لي غروز ارتيكولاسيون هذا. السندروم دو رينو تلقاوه باغ كونطخ هذا كل كاين غير في الدرماتوميوزيت. السندروم دو رينو تلقاوه في البوليميوزيت تلقاوه سندروم دو رينو. سي كوا سندروم دو رينو سي قريتوه قدا مره هذا في الكارديو في التروازيام. دونك سندروم دو رينو سي اون اسكيمي. داكور الاسكيمي هذه بوكو بلو نلقاوها في لي اكستريميتي تبان ياسر في لي اكستريميتي. دونك سي ان تروبل فاسوموتور. كي تعود ليسكيمي كي توش لي دوا لي اسكيمي دي دوا نقولوا لها اكرو سيندروم. سي اون اسكيمي دي دوا. داكور باغ ان اري يا اما بروتال ولا ترانزيتوار دو لا سيركولاسيون ارتيريال ديجيتال au niveau des doigts. داكور دون لامبول هادي ديما تطفى. حنكملوا برك الفيديو. بون l'accro syndrome c'est quoi? C'est une ischémie des doigts avec deux phases. الفاز الاولى اللي خي تعرفوا بلي كي عندي اسكيمي تاع لي دوا راح ما يعودش عندي سيركولاسيون سانغين في لي دوا. المره الاولى الفاز الاولى لي دوا يكونوا لي بلونشاتر لي دوا يكونوا لي بلونش. ولا فاز الثانيه لي دوا يكونوا لي سيانوزي سيتادير يكونوا لي زرق. داكور الفاز الاولى نقولوا لها سينكوبال باسكو نلقاو فيها سينكوب باسكو عندي اون ليسكيمي تاع ما عنديش une circulation sanguine دونك تطلع لي للسيرفو راح تعطيني دي سينكوب اسكيمي سيريبرال تمدلي دي سينكوب. بون لا فاس الثانيه اسفيكسيك avec des troubles respiratoires راح تمدلي سيانوز. هنا هاو لي ريتام ما يبانش مليح لا فوتو نواري بلون. ريتام اوربيتير rouge violacé. papule de Gautran هنا au niveau de coude. هنا عندكم papule de Gautran interphalangienne ها هي
السيني دو مانيكور هنا بيري إريتام بيري انجويال كي تري دولورو. بالنسبة هنا سيني دو مانيكور ها هو تاني معاود. عندك هنا الكالسينوز فوالا سو كوتاني هنا في الراديو هاو يبان كيما راه ايبر دونس داكوغ يحط لي اون رياكسيون انفلاماتوار. هنا هاو الكالسينوز كانترفالونجيان وعندنا هنا كالسينوز او نيفو دو. عندك هنا الفينومين دو رينو الفاز الاولى سينكوبال لي دوا يكونوا لي بلونش ممكن يهزوا لي اون تيير ولا دو تيير تاع لي بروميي فالونج ممكن يهزوا لي الدوا كامل. ابري الفاز دوزيام سي لا فاز اسفيكسيك. لا فاز اسفيكسيك افيك دي تروبل ريسبيراتوار مورتيل سي لا فاز بلو تارديف افيك سيانوز يكونوا لي بلو لي دوا سورتو لي ديرني فالونج يكونوا لي بلو. لاتنت فيسيرال راح نلقى هنا بما انها فاسكولوباتي راح اكومباني بار دي زاتنت فيسيرال. الفيسيرال راح تقيس لي الكور البومون والديجيستيف سيتو. ما نلقى الغينال ما نلقى الاوبتيك ما نلقاش لاتنت غينال ولا لاتنت اوبتيك. لاتنت اوبتيك افيك سيسيتي افيك هكا ما نلقاوهمش داكوغ. نلقى سولمون دي سيني كاردياك دي تروبل دو ريتم دي تروبل دو كونديكسيون augmentation de pression artérielle. C'est pour ça que يجيك patient ديما تقيس له la fréquence cardiaque la pression artérielle etc. تشوفي له اسكي عنده une insuffisance ventriculaire. فهمنا les signes ou les atteintes respiratoires pulmonaires كيف les pneumopathies l'hypoventilation d'accord. تشوف عنده tirage في l'inspection. يا اخي تيراج قريتو قدام مره من في التروازيام. تيراج سي كوا سي الميسكو تاع الكاش thoracique sont anormalement attirés vers l'avant surtout lorsque le patient يدير لي une expiration. بالنسبه لي atteintes digestifs les signes digestifs l'ulcération الperforation الpéritonite. les atteintes viscérales ce sont des signes spécifiques à dermatomyosite d'accord. ou surtout les signes des signes cutanés, les lésions cutanées sont très très importantes, sont des signes spécifiques à la dermatomyosite. وقلت لكم باللي capable يجي الباسيون عنده دي ليزيون كوتاني وما عندوش ان ديفيسي مسكولار داكور. كابابل هما يجي دي سيني كابابل ديرماتيك يجيو هما الاولين قبل لي زاتنت مسكولار. نروحو maintenant. Donc, les signes généraux, fièvre, amaigrissement, arthralgie sont pas si importants. Nous avons fait les trois formes. Nous avons les formes particulières. Les formes particulières, comme dermatomyosite associée à un cancer. Chauffe. Il y a comme un patient a des signes dermatiques avec un déficit musculaire. Dis-moi un cancer associé. Un cancer associé. Par contre, les autres dernières formes. Deux dernières formes ما نلقاوش فيهم un cancer associé. ديما تشيو على cancer associé surtout le patient supérieur à l'âge de 40 ans. ولي كونسير هادوما ممكن تلقاو كونسير تاع البومون ممكن تلقاو كونسير ديجيستيف غاستريك ولا تاع الكولون ممكن تلقاو كونسير كي توش لي زورغان جينيتو كيما البروستات و لي زوفير و لي تيروس. ممكن سورتو شي ان فام chercher على الكونسير دو سان. Le cancer de région de la tête ou le cou sont très rares, mais cherchez عليهم aussi, d'accord. Bon, parce qu'on a déficit musculaire, mais يقيسليش أصلاً les muscles de la face. فهمنا donc sont très rares les cancers qui touchent les têtes et le cou. بالنسبة dermatomyosite qui est associée à une pathologie auto-immune. هذه très important. يخيقونا المياستيني c'est une pathologie auto-immune associée à autre pathologie auto-immune. نفس الشيء هنا. عندي des auto-anticorps qui vont faire une réaction inflammatoire. Donc أكيد لازم نفركت على autre pathologie auto-immune associée. من بينها surtout هذا السندروم de Gauguin. شوغرين هذا السندروم en général نلقاو فيه atteinte des auto-anticorps contre les glandes salivaires, les trois glandes salivaires ou la glande lacrymale. يمدل لي un sécheresse buccale ou sécheresse lacrymale. sécheresse oculaire, d'accord. بالنسبة la deuxième pathologie auto-immune lupus ou polyarthrite rhumatoïde ou dystéroïdie. هادوما ثلاثة شفناهم في المياستيني, d'accord.
la DM de l'enfant. DM de l'enfant a un début rapide, pronostic défavorable ou des signes généraux, fréquence des signes généraux, des signes digestifs ou le calcinosté universel. Ou le muscle les enfants, mais un traitement. C'est ça le problème les enfants. Les enfants avec un pronostic défavorable, ce sont déjà des sujets immunodéprimés. Donc, aslan, ou zid fouq دالك ما عندهمش un traitement. تفهمنا؟ sont des corticorésistances. Avec des corticorésistances, ما عندهمش un traitement spécifique. C'est ça le problème. Dermatomyosite amyopathie. واش معناها هذه؟ capable تكون عندي dermatomyosite, c'est-à-dire des signes cutanés, des lésions cutanées باينين sans atteinte musculaire. وان جينيرال الباسيون اللي عنده الحوايج هذيا تكون عنده اميوتروفيه، تكون عنده دي ميوباتي بصح ما فاقش باها برك، ولا ان ستاد بريكوس برك. ان جينيرال بعد شهرين يجيك يقولك عندي ان ديفيسي مسكولير، باسكو ديما نعاودها لي ليزيون كوتاني يجيوني قبل لي ليزيون مسكولير، قبل لي ديفيسي مسكولير. نروحو maintenant les examens complémentaires. L'examen complémentaire مش حنبازي عليه ياسر باسكو مش حنبازي على البيولوجي وعلى الالكترونوغوميوغرام باسكو هادوما ce sont pas des examens spécifiques, ce sont pas des examens de confirmation parce que نلقاو les mêmes presque les mêmes signes فيهم نلقاوهم في les autres dernières formes. بالنسبة للسيندروم بيولوجيك راح نلقى ان سيندروم انفلاماتوار. السيندروم انفلاماتوار حيكون ال VS augmenté, le CPR augmenté, c'est un protéine inflammatoire, mais sont pas ما نلقاوش un syndrome inflammatoire sévère et constant. D'accord, peut-être il s'agit pas d'un syndrome inflammatoire sévère, il est modéré. D'accord, mais نلقاو ال VS augmenté ou CPR augmenté. D'accord, نلقاو les enzymes musculaires تاع les muscles striés augmentés. ممكن تلقاو même les transaminases تاع le foie augmenté. ممكن نلقاو des signes hépatiques. D'accord, le CPK يكون augmenté, le LDH يكون augmenté, les ASAT والALAT ولا TGO TGA تاع le foie يكونوا augmenté, la créatinémie تكون normale. D'accord, le bilan inflammatoire en général il est perturbé avec augmentation des VS ou CPK ou CPR ou l'augmentation des enzymes musculaires. Le facteur rhumatoïde positif, le facteur rhumatoïde قريتو في الإيمينو normalement, ce sont des IgM anti-IgG, des anticorps IgM anti-IgG. راح تلقاو des anticorps هادوم تاع الروماتويد positifs. Parce qu'on a قلنا باللي il s'agit d'une dermatomyosite aussi associée à autre pathologie auto-immune اللي من بينها polyarthrite rhumatoïde. Donc ممكن تلقاو polyarthrite rhumatoïde associée avec des facteurs rhumatoïdes positifs dans le bilan biologique. بالنسبة les auto-anticorps peuvent être positifs يا اما antinucléaire ou anticytoplasmique musculaire تلقاوهم positifs. L'électroneurommyogramme راح يعطيني un tracé électromyographique. On a deux types, la myogène et la neurogène. Ce sont des tracés riches et mixtes, myogène et neuromyogène, neurogène. D'accord. Bon, la créatinémie, elle est normale. On va pas trouver des troubles urinaires. D'accord, les atteintes viscérales ما تقيسليش le rein. D'accord, تقيسلي seulement le foie peut-être, les atteintes ou les troubles digestifs en général. ممكن تقيسلي le poumon, ممكن تقيسلي voilà, وصلنا درك le biopsie musculaire. La biopsie musculaire c'est un examen clé, c'est l'examen de première intention, c'est l'examen pour faire un diagnostic positif de confirmation. D'accord, وهي اللي نستعملوها pour différencier entre la polymyosite ou la myosite à inclusion. C'est pour ça c'est un examen de confirmation. On utilise le diagnostic l'examen clinique. D'accord, ben différencier ما بين les pathologies, c'est vrai. نutiliزيوه بصح نعتمدوا على البيوبسي مسكولار خير.
il donne un diagnostic positif de confirmation. علاه par exemple في البوليميوزيت راح نلقاو دي ليزيون درماتيك، ممكن نلقاو دي ليزيون كيتاني، بصح لا بيوبسي مسكولير entre la dermatomyosite و polymyosite مش هم كيف داكور. بالنسبة للبيوبسي مسكولير في الدرماتوميوزيت راح نلقى فيها une infiltration inflammatoire bien sûr périmyciale sur et périvasculaire. بيريفاسكولار غير في الدرماتوميوزيت، فيها الالبي والالتيكات، الالبي والالتيكات غير في الدرماتوميوزيت. البوليميوزيت راح نلقى فيها الالتيويت والماكروفاج، راح نلقى فيها اتنت فاسكولار فاسكولوباتي، هذه غير في الدرماتوميوزيت. Pourquoi راح نلقى دي ديبو دو كومبليمون au niveau des vaisseaux capillaires. راح نلقى دي atteintes musculaires nécroses avec des foyers de régénération et atrophie périfasciculaire. Mais la nécrose est très très rare ou à un stade très tardif. L'évolution ou le pronostic, il est identique pour toutes les formes. L'évolution ou le pronostic, راح نكون عندي sans traitement le taux de survie à 5 ans est inférieur à 40%. Ou sous traitement راح يكون عندي jusqu'à 90%. يعني ça dépend le traitement. Le pronostic il dépend la précocité du traitement et la précocité du diagnostic. Il dépend pas l'âge. Sans traitement راح يكون لي صغير، sous traitement راح يكون لي favorable. Les formes associées à cancer parce que شوفوا le cancer associé غير في الدرماتوميوزيت برك. Donc le pronostic lié à celui de cancer. L'enfant toujours le pronostic il est mauvais et défavorable parce qu'il résiste aux corticoïdes ou en même temps l'enfant que je relève un sujet immunodéprimé avec un risque avec des complications très graves, le risque d'hémorragie digestive ou le carcinome stylomes يكون universel c'est-à-dire étendu. بالنسبة للبوليميوزيت واش حنلقى فيها؟ بما انها polymyosite راح تكون فيها plusieurs formes cliniques, plusieurs signes cliniques. اول حاجه elle est pas ما نلقاوش فيها في الميكانيزم physiopathologique vasculopathie. Il s'agit pas d'une vasculopathie. ما نلقاوش فيها l'association de cancer. C'est une pathologie acquise, elle est pas congénitale. بالنسبه la fréquence كيما في الدرماتو هنا il touche les sujets supérieurs à 50 ans كيما في الدرماتو و deux femmes pour un homme كيما في الدرماتو. الميكانيزم فيزيوباثولوجيك مختلف. واش راح يكون عندي؟ راح نلقى عندي une infiltration inflammatoire fait de LT cytotoxique c'est-à-dire LT8. D'accord, avec l'intermédiaire des cytokines راح تمد لي une nécrose des myocytes. La nécrose des myocytes راح يكون plus marquée et nette et très 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 grave par rapport à la dermatomyosite. اللي قلنا الدرماتوميوزيت فيها nécrose mais un stade tardif. La nécrose في البوليميوزيت راح يكون très très net, très marqué في la biopsie musculaire. D'accord, le tableau clinique est similaire à celui de dermatomyosite. Les lésions cutanées sont pas absentes, mais sont très rares par rapport à la dermatomyosite ou sont transitoires et modérées. D'accord. Les examens complémentaires identiques. Le VS est augmenté, le bilan biologique est bilan inflammatoire est perturbé, le CPK ou les enzymes musculaires est augmenté, déficit moteur au testing musculaire aussi, les enzymes ou même les enzymes transaminases les fois est augmenté. D'accord, le ENMG il est identique aussi à la dermatomyosite. كيف la biopsie musculaire اللي هي تمدلي le diagnostic de positif هي اللي différencie. D'accord, qui la seule qui permet de différencier entre la dermatomyosite ou polymyosite. C'est très important la biopsie musculaire. بالنسبه واش راح تمدلي؟ راح تمدلي des foyers de régénération, les infiltrations inflammatoires mais cette fois avec le LT8 مش ال LT4 ومش ال LB. D'accord, les foyers de nécrose sont très importants
ونلقاوهم surtout au niveau de l'endométriose. C'est le tissu conjonctif large qui recouvre les fibres musculaires. D'accord. نروحوا maintenant les formes particulières. Forme particulière وش حنلقى فيهم. bon عندي polymyosite à eosinophile. polymyosite à eosinophile راح نلقى فيها bien sûr polynucléaire eosinophile في la finesse élevée. هذه الفورم الاولى. داكور. ميم في البيوبسي راح نلقى دي زانفيلترات على ايزونوفيل. هذه كيما قاعدين نشوفوا الفورم الاولى، ما نلقاش فورم بالكانسير هنا. داكور. donc l'évolution elle est toujours mortelle sans traitement. deuxième forme focale. focale c'est-à-dire راح نلقى une seule région برك، مثلا يا اما المشكل تاع لا كويس ولا المولي، وهذوما اللي هما البلو كونسيرن بلو سوفون راح نلقى لي ميسكل هذا. d'accord une atteinte à الميسكل هذا. donc c'est une lésion inflammatoire qui est localisée, elle est focale, c'est-à-dire locale, c'est-à-dire elle est localisée في muscle ولا un groupe تاع muscle avec des douleurs sous forme d'une masse douloureuse. La troisième forme, la dernière, on a un syndrome, une polymyosite associée à un syndrome antisynthétase. أول حاجة c'est quoi un syndrome antisynthétase? Syndrome antisynthétase, c'est un syndrome très important ونلقاوه غير في البوليميوزيت. هذا السندروم واش حنلقى فيه؟ السينثيتاز c'est quoi? C'est un protéine enzymatique اللي هو يلصق لي les acides aminés مع les ARNT durant l'étape de traduction des protéines. D'accord. هذا السنتيتاز هذا عنده des anticorps antisynthétase. les anticorps antisynthétase هذوما كيعودوا راح يبلوكيو لي la traduction des protéines avec des signes associés. les signes l'ensemble des signes يحمدوا لي un syndrome. Le syndrome اسمه syndrome des antisynthétases. واش راح نلقاو فيه؟ البوليميوزيت bien sûr, neuropathie interstitielle qui touche l'interstitium, les arthrites مش l'arthrose, راح نلقاو des polyarthrites qui touchent plusieurs articulations, le phénomène de Raynaud اللي نلقاوه aussi في نلقاوه وين هذا في الدرماتو. D'accord. Une hyperkératose, c'est-à-dire une augmentation du nombre de kératines au niveau de la face palmaire des mains, en général associée à une fissure très grave, très douloureuse. D'accord. Maintenant, je قلت لكم il s'agit de polymyosite, il ne s'agit pas d'une vasculopathie, c'est une pathologie très fréquente, d'accord, comme la dermatomyosite, avec des signes cliniques similaires, presque similaires, et peu de signes cutanés, peu de lésions cutanées. On va voir une absence des foyers de micro-infarctus parce que مش vasculopathie. Absence des lésions vasculaires. هادو وين نلقاوهم في الدرماتو. Un fibrose musculaire, mais شوفوا الفيبروز نلقاوها في un stade très tardif. En général, عندي غير nécrose في la biopsie musculaire. Le pronostic كيما في dermatomyosite, le taux de survie est de 40% sous traitement هذا. Sans traitement. Sous traitement, il est bon. Donc, le BSB. شوفوا بصح toujours le patient يبقى لي handicapé. Il nécessite une rééducation, il nécessite une kinésithérapie associée. Pour le traitement هنا علاه ما حكيناش على الدرماتو وحده على البوليميوزيت وحده. le traitement هذا il est identique نستعملوه في الدرماتو نستعملوه في البوليميوزيت. d'accord parce que la forme الاخرى عندها ما عندهاش traitement اصلا. d'accord donc traitement هذا نستعملوه غير في la forme الاولى والبوليميوزيت. à base de quoi? À base de corticoïdes. On utilise des corticothérapies en première intention. Bien sûr, la molécule fréquente fait le corticoïde, c'est la prédnisone. On utilise seulement 1 milligramme, milligramme, مش gramme. ممكن 2 milligrammes, 1 chez l'adulte, 2 chez l'enfant.
avec des règles hygiéno-diététiques et un traitement adjuvant. Traitement adjuvant, c'est l'immunoglobuline intraveineux associée. C'est ça le traitement adjuvant. La durée avec une longue durée, من 4 à 10 semaines, c'est-à-dire من mois les 2 mois, les 2 mois et demi, d'accord? Donc, la corticothérapie, on l'utilise en première intention. En général, عندها une réponse, c'est un traitement de choix en première intention, avec une réponse favorable. نديرو une digression progressive chaque 2 à 3 semaines. وش معناها؟ هذا ال 1 ملغ هذا en général نبقاو نقصو فيه من 2 à 3 semaines، نبقاو نقصو فيه حتى نحصل على dose minimale qui est efficace، c'est-à-dire le patient يقول لك ساعدتني لا دوز هدية ونقصوا لي لي سيني كلينيك كي لا دوز مينيمال. نبقى نقص من 2 à 3 semaines، d'accord. ونبقى نستعمل هذا في الكورتيكويد pendant plusieurs années. On utilise en deuxième intention si seulement on dit un échec des corticoïdes. On n'utilise pas les corticoïdes en association avec les immunosuppresseurs. ينستعمل هذا وen général هذا يكون لي avec une réponse favorable، وكان avec un échec نستعمل les immunosuppresseurs. ما نutiliseهمش en association. Donc on n'utilise pas les anti-inflammatoires. C'est vrai que عندي une inflammation بصح on n'utilise pas les anti-inflammatoires, d'accord. Aussi, on n'utilise pas les anticoagulants, les aspirines, etc. Les anticoagulants en général utilisés quand il y a des thromboses veineuses, surtout cérébrales. D'accord. En deuxième intention, on utilise les immunosuppresseurs. ممكن هذا نستعملوه لازيتيوبرين وميتوتريكسات. لازيتيوبرين وميتوتريكسات شوفوا لازيتيوبرين من 2-3 ملغ كيف بصح باغ جور. ميتوتريكسات سي فري كو 15 à 20 ملغ بصح او باغ سيمين، chaque fois par jour ou chaque fois une fois par jour ou une fois par semaine, d'accord. Donc هادوما الزوز عندهم des effets secondaires surtout hépatiques. Donc toujours il nécessite une surveillance hématologique, hépatique, digestive et infectieuse. نفس الشيء هذا nécessite une surveillance hématologique, pulmonaire et hépatique. En général كان ما لقيتش ريبونس بواحد، ما لقيتش بهذا نستعمل هذا، ما لقيتش حتى بهذا نستعمل واحده من هادو السيكلوسبورين. السيكلوسبورين هذا عنده دي زيفي سكوندير تري غراف والدوز تاعو راح تكون لي تري زيلفي، ممكن تعطيني دي زيفي غراف، تفهمنا. دونك ما نستعملوش هذا، نستعملو غير في لي فورم ريفراكتير. لي فورم ريفراكتير اللي هي الباسيون قاعد نداوي فيه بلي زيمينوسوبريسور بصح مبقالي افيك لي ميم سيني كلينيك مرتاحليش. C'est ça la forme réfractaire اللي هي الباسيون مازال مرتاحش رغم واحدة من هادو ومرتاحليش، نولي اوبليجي نعطيه السيكلوسبورين، داكور. سينو نعطيه هذا القاوي خلاه، هذا لا سيكلوفوسفاميد هذا، وهاني كاتبتها مكتوبة هنا سولمون في لي فورم غراف نمدوه هذا باسكو حتى هو عنده دي زيفي سكوندير تري غراف. لي ايمونوغلوبولين اللي قلت لكم سي لو تريتمون دادجوفون اللي نستعملوه مع لي كورتيكويد، نستعمل 2 غرام مش مليغرام، داكور. بصح par cure والكور نستعملها chaque fois par mois, une seule fois par mois, même pas semaine, d'accord. Donc c'est vrai que la dose كبيرة بصح une fois par mois, d'accord. ونستعملوه en association مع les corticoïdes. C'est un traitement d'adjuvant. هذا l'immunoglobuline هذا intraveineux يعني نستعملوه تانا في المياستينية إلا كان تشفاو avec une bonne tolérance. ممكن نستعملوه بدل les immunosuppresseurs. لكن les immunosuppresseurs تانا ما شوفوا لي تريتمون هذا مرتب A B C D et E. لكن ما صلحتليش لي كورتيكويد نمد لي immunosuppresseurs، لكن ما صلحتليش immunosuppresseurs نمد لي l'immunoglobulin، d'accord. هاي مكتوبة هنا en alternative aux immunosuppresseurs ولا si on a une corticorésistance، d'accord. ولكن ما صلحليش هذا نمد لا بلازما فيغاز. لا بلازما في شوفوا امبوسيبل ما يصلحوليش في 3. كيفاه مديتلو الكورتيكويد وما صلحش، مديتلو immunosuppresseur وما صلحش، ومديتلو immunoglobulin وما صلحش وما ارتاحش. دونك هنا الباسيون تاعي avec une forme très grave، avec une forme aiguë très grave. Donc هنا نمدلو بلازما فيغاز،
دونك هادوما لي ميديكامون مش مكتوبين هكا كبر بالترتيب داكوغ. وفينالمون ان تريتمون سيمبتوماتيك بما اني سورتو في الفورم الاولى تاع الدرماتو عندي دي تروبل دو ديغلوتيسيون باغ اتين دي ميسكل فارنجيان. دونك راح بما اني عندي تروبل ديغلوتيسيون نمدلو اليمونطاسيون بارونتيرال، ممكن نمدها باغ دي سوند غاستريك. هذا سي ما عندوش دي تروبل ديجيستيف نمدلو سوند غاستريك، وتوجور نديرلو سيرفيونس en réanimation. Prévenir les pneumopathies, surtout d'inhalation. On dit la kinésithérapie surtout le patient durant les premières semaines de corticothérapie. Surtout les premières semaines de corticothérapie, on dit une kinésithérapie. Le calcinose à l'enfant, comme c'est une forme très grave, mortelle, avec un pronostic défavorable parce qu'elle touche l'enfant, mais seulement le calcinose à l'enfant, parce que l'adulte met des corticoïdes. Le calcinose à l'enfant met des anti-inflammatoires non stéroïdiens. ممكن نمدو les inhibiteurs calciques الكولشيسين، وممكن même ندير une chirurgie superficielle بين نحي les dépôts تاع الكالسيوم هادو. D'accord, les anti-inflammatoires non stéroïdes c'est seulement dans la colchicine de l'enfant. Pardon, calcinose de l'enfant. D'accord. Sinon on n'utilise pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme un traitement. C'est pas un traitement, hein. بالنسبة للميوزيت inclusion. Myosite inclusion, c'est une forme qui peut être d'origine congénitale. C'est une affection d'individualisation récente, répond à une définition morphologique. Ça, c'est très important. C'est quoi un myosite? C'est une atteinte, c'est un déficit musculaire inflammatoire à inclusion. Inclusion sont quoi? Inclusion, ce sont des dépôts, ce sont des vacuoles bordées sous microscope optique, d'accord, situées dans le tissu musculaire. Donc, c'est la présence dans le tissu musculaire des vacuoles bordées en microscope optique. Ce microscope électronique, le vacuole a donc des inclusions tubulo-filamenteuses. 18 nanomètres de diamètre dans le cytoplasme ou même dans le noyau du tissu musculaire. D'accord? Donc, microscope optique, il bénit juste des vacuoles bordées ou sous microscope électronique avec des inclusions de forme tubulaire et de filaments, de forme tubulo-filamenteuse. D'accord? هادوم les inclusions هما اللي خلاوني نطلق عليها la myosite à inclusion. هم اللي خلاوني نسميها دي myosite à inclusion. D'accord? Donc عندها une définition morphologique مشها كلينيك. تفهمنا؟ عندها deux formes sporadiques, c'est-à-dire acquises, qui est la forme la plus fréquente, inflammatoire, qui touche les personnes beaucoup plus âgées, héréditaire, qui touche l'enfant. On a deux formes. Où la myosite à inclusion, c'est la seule forme clinique qui a une forme héréditaire. C'est la seule qui a une forme héréditaire. ما عندناش خلاه في la clinique, donc نشوفوا après la clinique, ما عندناش خلاه des lésions cutanées. D'accord? Le début par rapport les deux premières formes, il connaît plus tardif. Il y même le 70 ans. Où la prédominance, elle est masculine. 2 hommes par une femme. Par contre, les deux premières formes, la prédominance est féminine. 2 femmes par un homme. Bon, l'installation des signes, il est insidieuse parce que la clinique, elle est tardive. Sur des mois, et la maladie est lentement évolutive. Voilà. نروح l'examen clinique. L'examen clinique a un déficit musculaire. شوفوا les deux premières formes déficit musculaire يكون symétrique. يكون bilatéral صح بصح يكون symétrique. هنا في الميوزيت inclusion يكون asymétrique. D'accord. ويكون اللي diffuse, c'est-à-dire proximal et distal d'emblée. Proximal et distal. Par contre, les deux premières formes يكون seulement proximal. D'accord. Les deux premières formes يكون les non sélectifs. هنا يكون les sélectifs. شفتوا كيفاه دركا لازم تفرقوا.
بما انه touche le partie proximale et distale, donc les membres supérieurs beaucoup plus t'as les doigts ou t'as le poignet ou t'as le coude, ou le membre inférieur t'as les articulations, au membre inférieur t'as le cuisse, quadriceps ou t'as le tibia intérieur, au membre qui تاني يقسمو المسكل تاع الكو sternocleidomastoidien, المسكل تاع الكو كيما في الدرماتو يقيس المسكل تاع الكو تاع الفارنكس. هذا signe très important, c'est un signe spécifique. Quand on dit un signe spécifique, caractéristique qui تحفظ par cœur, aréflexie, c'est-à-dire l'abolition des réflexes ostéotendineux. D'accord. هذا signe نلقاوه غير في الميوزي تاع inclusion. Dysphagie et myalgie sont rares, sont fréquentes هذوما الزوز في la dermato. يا أخي شفنا la myalgie في dermato. Donc paraclinique, شوفوا في الباراكلينيك impossible تلقاو syndrome inflammatoire. ما تلقاوش خلا les syndromes inflammatoires. Par contre, les enzymes musculaires يكونوا les modérément élevés كيما les deux premiers formes. Les enzymes musculaires كيما CPK ou كيما LDH ou كيما تاع transaminase هذوك. تاع les muscles striés يكونوا لي augmentés. Par contre, syndrome inflammatoire, le VS augmenté ou CPR ما يكونوليش كاين ما عنديش augmentation تاع الفي اس والسي بي ار. اتونسيون تخربطوا لي بين السي بي ار والسي بي كا. اتونسيون سي بي كا سي ان انزيم musculaire, سي بي ار سي ان بروتين انفلاماتوار ما نلقاوهوش. داكور. التراسي شوفوا التراسي نستعملوه في الدياغنوستيك بصح تاع الميوباثي انفلاماتوار اون جينيرال. داكور راح يمد لي ان تراسي ميكس نوروجين ميوجين كيما لي دو بروميي فورم. داكور دونك نستعملوه بصح ما يديرليش الفرق ما بين لي 3 فورم. دونك واش نستعمل باه نلقى لا ديفيرونس بين لي 3 فورم. لا بيوبسي ميسكولير نعاود ناكد على سي ان اكزامان دو كونفيرماسيون. في الاكزامان اوبتيك كيما شفنا في الانتروداكسيون في البقيلاتك في لا ديفينيسيون مورفولوجيك قلنا عندي فاكيول. داكور الفاكيول فيها من 3 ل 20 ميكرومتر دو diamètre au niveau du cytoplasme. داكور فيها دي granulation eosinophiles وفيها infiltration inflammatoire سي دي ال LT8 والماكروفاج. ال LT8 والماكروفاج هذه مش والغرانولاسيون ايزينوفيل ما تفكركمش بالبوليميوزيت. دونك الميوزيت انكلوزيون يتشبه في الميكانيزم فيزيوباثولوجيك تشبه البوليميوزيت. D'accord, فيها l'intervenir de LT8 فيها l'intervenir des macrophages وفيها les xénophiles كيما البوليميوزيت. بصح هنا جماعة sous forme des vacuoles. هذا هو الفرق برك. plus ما عنديش syndrome inflammatoire plus très élevé هنا أو قال لك modéré dans 30% mais en général ما نلقاوش assez fréquent كيما polymyosite. plus وش اسمه هاكم نسيتوني. المهم عندنا الجرانيولاسيون ايزونوفيل عندنا ال LT8 وعندنا الماكروفاج كيما البوليميوزيت. داكور دي فوايي دو نيكروز ريجينيراسيون سون رار كيما البوليميوزيت بصح البوليميوزيت سون فريكون لي نيكروز مي تشبه للبوليميوزيت بصح عندنا دي فاكيول هاني شفيت وعندها ان كوز ايريديتير عندها ان فورم ايريديتير. لا سول فورم كلينيك في الميوباثي انفلاماتوار اللي فيها ان فورم ايريديتير سي الميوباثي سي لا الميوزيا انكلوزيون. لي فورم كلينيك اسيميتريك ملتيفوكال ou peut-être une forme pseudo-polymyosite. أنا قلت لكم يتشبه للبوليميوزيت. peut-être تكون عندي une forme pseudo-polymyosite. peut-être تشبه لها. d'accord. forme clinique عندنا une forme asymétrique multifocale. touche les plusieurs lieux multifocale. l'évolution toujours l'évolution نفسها في toutes les formes. يكون اللي sous traitement il est favorable, sans traitement il est défavorable avec des périodes transitoires de stabilisation et de rémission. Donc les personnes قلت لكم même sous traitement راح يكونوا les handicapés etc. Les formes héréditaires c'est une atteinte non inflammatoire bien sûr تقيس les jeunes. C'est une forme précoce, مش tardive. La topographie particulière, l'évolution elle est bénigne, d'accord. L'éventualité des anomalies génétiques, on va voir des anomalies génétiques qui peut être d'autozymique dominante ou la récessive, d'accord. Nous allons maintenant
traitement, on va voir. Le traitement, je m'amène traitement. أنا قلت لكم traitement نلقاوهم غير في les deux premiers formes. بصح وين الباسيون هذا نخليوه ما نديروا له والو. دونك نمدوا له traitement symptomatique surtout la kinésithérapie ونحاولوا نمدوا له les corticoïdes. بصح les corticoïdes نمدوها له en association. يا اما en association مع les immunosuppresseurs كيما الميثوتريكسات ولا en association تاع الكورتيكويد مع les immunoglobulines intraveineux. En général, ناسوسيوها مع les immunosuppresseurs. D'accord. شفتوا بقيلات قلت لكم باللي في les deux premiers formes ما نوتيليزيوش الكورتيكويد en association. Seulement هنا parce que c'est une forme très grave وما عندهاش traitement. En général, même en association, ما تعطينيش une réponse. D'accord. Donc c'est une forme elle répond peu ou elle n'a pas aux corticoïdes. Donc, conclusion, les myopathies inflammatoires forment donc un groupe très hétérogène qui m'a dans le plan clinique ou dans le plan histologique. Un mécanisme physiopathologique différent dans le plan physiopathologique, dans le plan thérapeutique. Sans être très fréquentes, ces maladies sont régulièrement rencontrées et prises en charge par de nombreux spécialistes. Voilà. Une petite remarque, le syndrome paranéoplasique, c'est un syndrome avec plusieurs signes qui est associé à un cancer. C'est pour ça qu'elle est paranéoplasique, associée à un cancer. من بين les syndromes, syndrome de Lambert-Eaton, هذا شفناه في الميasthénie, c'est un syndrome associé en général à un cancer bronchique à petites cellules. Dermatomyosite, polymyosite non. Seulement la dermatomyosite qui est associée à un cancer. Peut être des seins, peut être digestif, de côlon ou gastrique, peut être génital, qui touche les organes génitaux, qui l'utérus, les ovaires. D'accord, prostate. Ou syndrome cérébelleux. C'est un syndrome associé à un cancer. D'accord. Donc, bonne révision.